بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اجن كوكما بكما ما كوم بكما ما فوني سوما فلو bakari ko ki ma kundrongo ni ma kum tuma dola vita woyola de eni galon dari le makuma butani yele ni galon dari la ki dado kan galon dari le makuma obibe o kuma do la fene ki dado kan ko ay ni galon dari la makuma ko obibe galon ga dai la ibe kuma ni galon dari la ibe kuma voilà kuma be kuma mugu bayin takale nya fa bi yeramene voilà du bamana du ko kuma bi kuma ma kum fana bi kuma de ko ni ma kuma fana kuma ko kuma kadi kuma fana afo wati afo bagana afo yoro ko na temana ga na fatala ni ma kuma fo atema do ibi kuma muna ko chen bamana ko de ko kuma anafa bi fesa balala afo baga afo wati na afo yoro ko chen ani o yiki do kuma makum mani juma do le fo bi kuma do la ibi kuma mene bamana fana ko tien ibi tien do ko tien kadi ma sabade tien do côté o mo sabade tien ko ne kadi ma sabade follow join ma mi tien do ma mi tien fo ani ma mi tien mene ko tien do ko kadi ni sabade emle biele ma fa ngo ayo ni sabala ma mi bi kuma tien do ma mi bi tien fo ani ma mi bi tien mene ko tien ko ne kadi ni sabade tien sona kali ka do sabade voilà okay otewa parce que ni iti tien fo itseka ja tien fo le jogodi ka fo akara chogo min na ladriya la genial ka tien do okorodi oy horanyade tien fora ere ya tien do imi tugu ki filipina tien da kasa ninde tien o fana kali tien ale ni tien fora ni tien dona ka tien mne o fana kali tien okay donc o saba mungo horanya ladriya ani klenia jonati era to sabaya kuma ba ma donc ya famu otea mais uko jewoje ni galon doni tala ko ki faraka boje la jewo boje mandi ba wono kote ni galon doni tala ko jewoje ni galon doni tala ko ki maboje la woje mandi chogori e kala je dro dime ambi jela tuma dola ebi rebi galon fi doni ke pour que je kana jewo oui chembe tseka fo ni galon do tika fo wasa nya lim tseka ke o ko ko jewoje ni galon doni tala e ko ki fraka bo jega voilà o ko lo ya famu parce que ambi sigi ke nyon tonyo de ami nyon toboto kiedo nyebi kiele me iba do na foro wat mi na bi chelige jela donc e bi ma ko kan o dewa tuma do iba tigiye ita fo jamala iba fo aya kasa yeni ke meni be ko karakara ma biche donc ibi ma ko wodo kuma ko ni jewoje ni galon doni tala ko oje timesila voilà domodo oje ko de korofo domodo sondo bifo itita ibeta voilà itna me am karavele ala bay ba fo nunu fo ni ne mandu e bo ma fiye domodo voilà amma fo bismillah am do nyumene la bi tarata ko ba nyumene gara décembre kalo kle temps ani nani ko ba makaya bon nte date maîtriser de muso ay ko ba parce que mali la ko ba ke tala dale ay fema ke bi folo ko ba fema ke bi folo folo parce que bi ma ba o de afo choko yo o ba hakli jigila choko ba do sanga bola de filla kata ka sola ka fili o uta sanga fo de la donc filla sola ka do ale de fe muna bi ko putin maine muna ni ma ay akoma ko na la sanga fo la ka ko bitate yan ko bitate yae bitate yae ko dona na tawla seka ke ko bitate yae wa foto won mai wa foto won mai ko bitate yae donc ko kuma be hakki ko la ko voilà donc ya fa ko non ko bitate yae o ko abenali tamasale ma fo voilà amada mil lesor ko di lesor ale kuma na feminka o de ye jamanja fanga mo colonel Assimi Goïta fukata se shugel kukala maigama hukoni mabao mali mabao koni nyoy mabao kufole jumendo sigida ula bela jele ka te tanga konbe mununka munun makan olula meleno
o kɔni olu ye ɲɔgɔn ye wasa cɛmancɛ fanga ye a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na l'essor ale ka laseli o ye nin ye a yera k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw kɔni ka ɲɔgɔnlajɛba min kɔni kɛra kari tɛmɛnen ye olu kɔni ka ɲɔgɔnlajɛba in senfɛ bɔlɔsigi kɔni bolila min tali kɛ Mali ale kalata olu bɛ se ka kɛ cogo min na CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔnlajɛ kɔni senfɛ ko u da tura o la Essor ale ka laseli o ye ne hali bi an to Essor kɔnɔna na an b'a Essor kɔni salo ni farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla la yira k'a fɔ ko Joliba Ase ko o fanga kɔni ka girin ni LCBA ye championnat national hukumu o kɔnɔna na Essor ale ka laseli o ye ne Nouvel Horizon ka laseli ye jumɛn Nouvel Horizon ale kumana fɛn min kan o de ye ko école karamɔgɔw olu kɔni ye baara bila sɛbɛn dɔw kɔni bila cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw kɔni kɔrɔ y'a yira k'a fɔ ko ni u ka laɲiniw kɔni ma sabati sani janvier kalo tile 4 natɔ kɔni cɛ ko u kɔni bɛna taa tile 5 baara bila o kɔni na Nouvel Horizon ale ka laseli o ye nin ye on bɛ taa ni Nouvel Horizon ye hali bi yera k'a fɔ an bɛ cɛmancɛ fanga min ni an b'o o kɔnɔna na ko an bɛ wagati min na ko sisan ko gɛlɛya kɔni bɛ u kan ka sabu kɛ SIDEAO kɔni kɛlen bɛ ka maa dɔw kɔni ɲangi o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ Union européenne ale kɔni a yira k'a fɔ ko janvier kalo tile fɔlɔ natɔ n'o bɛ 1er janvier 2022 ma ko ni o kɔni sera ka sɔrɔ yɛlɛma kɔni ma don a la ko olu kɔni bɛna CEDEAO mɔgɔw ye ɲangili ta ka ɲɛsin maa 149 minnu ma k'olu fana kɔni bɛna ɲangili ta ka ɲɛsin o ma kofɔlen olu ma Union européenne ka ɲangili bɛ tali kɛ fɛn jumɛn de la ko musaka kɔni tɛ se ka bɔ kɔfɛ espace Union européenne fansila ka di ni mɔgɔ kofɔlenw ma walima u ka cakɛda kofɔlen olu ma Union européenne ale ka laseli ye nin ye ka bɔ Nouvel Horizon o kɔnɔna na hali bi an bɛ to Nouvel Horizon o kɔnɔna na sema mɔgɔw ni olu kɔni ye maa maramafɛntigiw ye Mali kɔrɔyan fan fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko bɛn ale ni kelenya bolonɔ bila sɛbɛn min kɔni kɛra a la ko olu kɔni bɛ u yɛrɛ minɛ a waleyali la fɔlɔ fo sɛgɛsɛgɛli kɔni ka kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ tali kɛ fɛn jumɛn de la u ka ɲɛmaa dɔ ni o ye Sidi Ibrahima Olu Sidate ko ale kɔni bɔnɛna ani na ko o hukumu kɔnɔna na bɛn ale ni kelenya bolonɔ bila sɛbɛn waleyali ko olu bɛ u yɛrɛ minɛ o la wasa ni assassinat min kɛlen filɛ nin ye sani a ko kɔni a ka ɲɛdɔn cogo min na olu y'an ka mɔgɔ caman fa n'u ko an bɛɛ b'a bɛn ɲini est-ce que bɛnkan bɛ taa ɲɛfɛ fɔ ka sabali le reporter ale kumana fɛn min kan o de ye ko Bukaderi Doumbia ni ale tali kɛ directeur général du commerce ye ale kɔni kumana fɛn min kan o de ye jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ye sariya min ta ni an ka balo kɔni tɛ taa feere kɔfɛ bilen ale y'a yira k'a fɔ ko ni wale min kɔni kɛlen filɛ n'o ye ko wale kɔni kɛra ko a ɲɛna ka sabu kɛ ko a kɔni bɛna kɛ sababu ye wasa baloko gɛlɛya o kana se ka na an bɛ wagati min na i ko sisan ka sabu kɛ ko récolte tɛmɛnenw kɔni ko olu ma ɲɛ ko lakanabaliya nɔ bɛ o la ko de hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ni sariya kofɔlen kɔni ta ko balo kana taa feere kɔfɛ k'a kɛ kun ye sa maliyɛnw olu bɛ se ka balo sɔrɔ i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na reporter ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to ni reporter ye sisan an bɛ taa kulu min bɛ yen ni o bɛ fɔ ma ko parti crèche faso ɲɛta ni o ɲɛmaa yɛrɛ Mahamana Mariko ye ale y'a yira k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga mɔgɔw kɔni bɛ baara min kɔni na o ye politique ta fanfɛla la k'u bɛ se ka camanba kɔni fara a kan reporter ale ka laseli o ye nin ye l'indicateur de renouveau ale ka laseli ye jumɛn ye Bisɔgɔmada na indicateur de renouveau ale y'a yira k'a fɔ ko assise nationale a baaraw kɔni daminɛna ko nka ko politique tɔn ɲɛmaa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko a baara kɔni conclusion o tɛ bɛn mana kɛ minnu kan politique tɔn caman ɲɛmaa kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ma jɛ ni a ye k'a sɔrɔ baara yɛrɛ kɔni daminɛna nka bɛn ma kɛ fɛn kan fɔlɔ nka dɔw y'a yira k'a fɔ ko bɛn bɛna kɛ min kan ko olu tɛna jɛ ni a ye indicateur du renouveau ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to indicateur du renouveau ale kɔnɔna na yira k'a fɔ ko assise nationale kofɔlen ni a baara kɔni bɛ sen na ko Mali kɔrɔyan fan fɛ ale ni camancɛ fan fɛ ko a kɔni baaraw tɛ ka se ka kɛ ka i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na hali bi ani indicateur du renouveau ale bɛ to ɲɔgɔn fɛ yira k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw kɔni ka ɲɔgɔnlajɛba min kɔni kɛra kari tɛmɛnen ko sanction ciblée ni o ye maa dɔw kofɔlen don u fɛ ko o kɔni ko o bɛ to sen na an bɛ wagati min na i ko sisan indicateur de renouveau ale ka laseli o don indicateur de renouveau an k'o bila kɛrɛfɛ l'indépendant ale ye mun sɛbɛn
indépendant ale kumana ale fana kumana metalike ko réforme politique et institutionnelle assise koni ko abaraw koni damnena yera ka fo ko baraw koni damnena kasoro e mamunu dogbe munu e be alen kila bol no bla sebenke ko olu do nyinte alla fukata se e parti politique do fana be ko olu fana koni nyinte ni baraw ko fole ola indicateur indépendant ale kala seli weni ali bi amto indépendant ale konnana indépendant mana ko CEDEAO mo ka nyangeli kon temene ko ka boy no ko Union Européenne fena ko ni la selu ka kaira ka fo ko dona na tawla ni yela makon madu tamacho fanga ko ni tabulo ola ko kon fena bna nyangeli takanyashi CEDEAO keme ka mamunu ko ni cible ko nyangeli bna takanyashi oma ko nyangeli rete dowre ko musaka ko ni tenase ka bo espace Union Européenne na ka di ni ma ko folo oluma wal machake da munu nyangeli no indépendant alega la selidu. Ewa, Nayobla, ambassadeur Kenny, le soir de Bamako, Bafou Bamako Oula. Soir de Bamako, allez, Kumana. Soir de Bamako, Kumana, Feminka, Odeye, ko kuludo koni kon sigira singa politiko ta fanfela la ko kulengoni ko au sigira singa ko nga kabo aklima ko be talike femenila mami reni o ko no ye semasi nyama koro no isa ka ujimeni ale kon ko be ka ibeka ka fanga mo ko koni ka olu buruja ko am wakati na iko sisa ko isa ka ujim amni o mado koni frale no nyogonka krengrena mamunu jakon be akasum tapube o la fokata se bokari terita mako isa ka ujimnin mako folo no kon farla no nga ko ni fara no kulun ko ninko akonika akabo aklima soir de Bamako aleka la sedi o yenie ali bi amto soir de Bamako ale kon nana soir de Bamako ira ka foko ekol karamoko olu koni préavis koni bla chama chafanga olu nyama o koron olu koro préavis ko folo koni a déposera kunungo ya ira ka foko ukala nyini be anola ni oye article 39 wa lepseka wale a chugomina préavis ko folo koni a ira ka foko na keme aleni mowa o grève o deke ni ukala nyini ni oma sabati ali biamto soir de Bamako konnana kame saloli kani mi unite kuna ful dumaye ya ira ka famu wakati mna ko sisa kuna ful dila olu koni dusuma kashilendo ka sabu ke makan kodeni ale kuye kuna ful dila ka soba koni nyama kore ko ala koni ale ka kalfa mine ala kunungo ambe saloli kani amba fo ala ka hinala ala ka daros amin ya rabbi nyeta ambiko ibanye ale mo foi ke ale tara am bana fo zagriyate o dondo ambitaw Tortolo. Beni ka tour chede mu fo ko bitati ya yotea. Bitati ya. Suma tour bala duna me. Bitati ta lega. Voilà. Atike. Ko fala tala de. Tala de. Tala. Atike. Tege on automatala. Automatala. Jamais. Jamais. D'accord. Ekeni nyare. Odo ne yiliga marka ga jamuna. Bete wane chama foi. Jamu yɛrɛ yan Mali la jamu ye fɛnba de y'an fɛ yan parce que mɔgɔw bɛ dɔnnen don jamu depuis u lawale la ko les Mandinka s'identifient par leur jamu depuis lawale depuis k'a ta Kaye Magan Sise kan ka tɛmɛ Sunjata Keita la ka n'a se Mamadu Konate Modibo Keita Sumanguru Kante Samori Touré Babemba Chaba ayiwa Bakarijan Kone nous be mo façon nous ka jamu donc anga jamu ulu dolonde en fait ni jambu fora iboyoro ni chiabi don tu ba bo former les noms des familles dans les Mandingues comprendre les Mandingues là il y a 3 grands clans qui portent l'origine des mots qu'on appelle les jamu il y a les Soninké il y a les Malinké et les Bamana. Ya famu Soninke wodo ne ofuye Bamana kunune ya fo André bi Malinké bodon les Malinké qui viennent du Mandé comme Maniga voilà le Maniga kan fo o ka Bamana kan atlelenté comme Antabi fo chogomina ça veut dire que donc li ni o medron iba kambe donc Malinké e wi jamudo Keita bala Keita Konate bala. Konate. Dambele bala. Dambele bamanaw fe avec ulu fe. Kamara bala. Kamara o fara bamanaw fe avec manigaw fe. Bon, ne musro. Nga nyine nu fe.
ko les noms de famille ou les jamu de malenke du Mandé ko Badji comme tu entends Badji est uluka jamu Badji Dambele Damfaga Dansoro Danyoko Dumbia Jabate Kamara Jarasuba Jata Jomande Kangama Kamisoro Kante Kanute Keita Kiabu Koli Konate Konde Koroma Kuruma Kuite Kuyate Magasuba Mane Nomogo Sane Sonko Sumano Sisoko Traoré ani Conte et nous nous allons Magasuba maniga be Malika Malido Magasuba dobe oulié Oulfane maniga de voilà il vient du Mandé ya femme donc l'un de Oulu Jamoué au lieu on t'a fait connaître bon peut-être chez nous sénégalais nous fait ne Jamou Musoro on beau fouiller voilà donc Jamou dobe bamanana olu be malinga ufe malinga ni bamananga mana dan faral fidin don do buche afocho sinon ni bi malinga bamananga me ibise ka malinga e bi ni concentra ka ere iba fam donc mali bo chogola shia benaka jamudo sigiyoro ben jamudo mombe ufe mais sigiyoro do be ko ni a olu tlanje be fulaide inafo todo o wasulu ni wasulu ni mo mu ni silibete ni sangarete ni diallote e jumendo jakite era ma fo la oche uta bo ede otewa ma fo yinyare kambe Wow! Ni ye kokura ye sans lama assurance la. Ka damne san 2021 novembre kalot le mugani flala. Ka tabla fo san 2022 janvier kalot le bisabani kelena. Ni ye ka mobile assuré sans kelen salam assurance la. Ou be essence 10 litres ke ikun. Ni ye moto assuré ou be 3 litres ke kelen dima. Ou ta bani ye koy. Ou li mana fengo femana ou ka mobile wala ma ou ka moto assuré sans lama assurance la. Ou be ka sababu ye ka osendo ou ka tombola bele badola. Mitira yi sen fe moto, télé écran plat, ordinateur portable, réfrigérateur, téléphone iPhone 13 ni bela jele misega soro ani katase la jale fen mama utmana ayta ka assurance baroke salam assurance la yasa au gardige fana ka chaya ay wuli kata jona salam assurance ka agence mi ka suru aula yasa kata ka assurance baroke ubetla ka ublasra ni la dilikan la ki kawye nawbe kuna fani were ngini ay wele like 20 22 57 75 la wala ma 20 22 58 18 la ni salam assurance ay ka baroke dana ya kono. Move Africa Malitel, premier sur les bons plans. Ce 14 décembre 2021, rechargez par Pani, carte ou Move Money et profitez d'un super bonus de 200% valable vers tous les réseaux du Mali. Par exemple, rechargez 1000 francs CFA et Move Africa Malitel vous offre 2000 francs de bonus valable vers tous les réseaux du Mali. Plus vous rechargez, plus vous recevez. Faites le plein de recharge pour en profiter. Bonus valable entre 3 et 20 jours. Move Africa Malitel, un monde nouveau vous appelle. San yelema ɲɛnajɛw kɛcogo bɛɛ la ɲuman ye an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen minnu kɛ an ka denbaya la o tuma a ye fara Canal Plus duba kan ka Noël seli diyabɔ walasa k'aw bisimila ka ɲɛ a ka duba kɔnɔ Canal Plus y'a ka décodeur kɛ 1000 dɔrɔn ye ka daminɛ formule access la wa chaînes camanba de b'a la i n'a fɔ Canal Plus pop k'aw la yɛlɛ k'aw la dɔn ka balontan matchbaw yiraw la c'est grandiose wa ka tila k'aw ka denmisɛnw la ɲɛnajɛ kosɛbɛ. Aw be kunnafoni tɔw sɔrɔ Canal Plus boutiques la. Le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bien, on donne la parole à Baxi pour le flash de 9h. Bakary, bonjour. Oui, bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ces flashs d'information. Ici au Mali, les réactions se multiplient après les annonces faites par la CEDEAO en lien avec le durcissement des sanctions contre le Mali. Si un chronogramme électoral n'est pas dévoilé ou plus tard, le 31 décembre prochain, l'organisation sous-régionale a décidé, comme vous le savez, dimanche à Abuja au Nigeria, lors de la 60e session de son sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement
également de maintenir la pression sur les autorités de la transition dans la perspective de la tenue des élections le 27 février 2022. Une mission humanitaire apporte son aide à 9 personnes nécessiteuses pour la pose gratuite de la prothèse totale de la hanche. Une fois de plus, cette mission humanitaire est le fruit d'un long partenariat entre l'hôpital Le Luxembourg et la société EMAC. La dite mission séjourne actuellement à l'hôtel Le Luxembourg depuis le vendredi dernier. Et sur le plan international en Tunisie, alors que le pays s'apprête à célébrer les 11 ans de sa révolution, cette semaine, le président Kais Saied, qui s'est arrogé donc les pleins pouvoirs, en tout cas en juillet dernier, s'est adressé à la nation dans la soirée du lundi 13 décembre. Il a décliné une série de mesures qui assoient encore davantage son pouvoir. Et puis l'ancien président ivoirien, nous sommes en Côte d'Ivoire, a effectué un séjour de 4 jours au Ghana, selon un communiqué de son parti. Il s'y est rendu pour prendre part aux obsèques du capitaine Kojo Zikata, homme fort et proche donc de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings. Laurent Gbagbo a également rendu visite aux exilés ivoiriens dont il souhaite le retour au pays. Après la chute de l'ancien président, 11 000 Ivoiriens avaient fui la crise post-électorale et pour trouver refuge au Ghana voisin. Un soldat tchadien est porté disparu depuis le dimanche 12 décembre suite à un accrochage entre l'armée centrafricaine et les rebelles. Selon les sources sécuritaires tchadiennes, il s'agit d'un incident provoqué par un affrontement entre forces centrafricaines à l'intérieur du pays et qui a débordé sur la frontière avec le Tchad. Terminons avec le sport, tirage au sort de la Ligue des champions des 8e. Les Parisiens, 10e de leur groupe de qualification, donc sont tombés sur le Real Madrid. L'équipe championne de la France, Lille, cette fois-ci, va jouer contre les champions en titre. Il s'agit donc de Chelsea. Et puis d'autres rencontres, il y aura Sporting Portugal, Manchester City, Benfica, Ajax Amsterdam, et puis Atlético de Madrid jouera contre Manchester United, Villarreal jouera contre la Juventus de Turin, l'Inter de Milan jouera contre Liverpool. Voilà, c'est tout, Abdoulaye, pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Vous allez retrouver la rédaction. Ça sera dans moins d'1 heure pour 2 informations sur notre antenne Radio Clédou. Merci.